Babalik ako ulit. Ayun. Papakita ko lang yung alaga naming tanim naming talong. Yan, guys. Yan. Oh, haba. Ganyan din yung talong ko, guys. Kaso napasma lang eh. Pasma lang talaga. At meron din tayong suha, guys. Yan. Yan, suha. Yan, meron tayong papaya. Yan, papaya. Oh, sarap yan. At meron din tayong pinya. Yan, ayun pa ayun. Yan, tawag yan guys, pinyang gala. Kasi sa gabi, gumagala daw sila. Tapos, meron naman tayong mga saging. At meron dito guys, papaya. Para siguro hanggang bewang ko lang yata to. To, oh. O, diba? Ang laki. Lalaki ng bunga. Shout out po pala sa ex ko. Naalala ko yung papaya mo, ganito yun, di ba? Peace po, peace. Yan. Yun, grabe. Ayan oh, liit lang oh. O, di ba? Ito na yung kamay ko oh. Siguro hanggang bewang ko lang. Yan. Yan guys, by the way, yun lang. Maraming salamat. Ayun, yan. Ito pa rin oh. Lawak pa rin. Yan, may mga nyog. Taas. Yan guys. Yan, maraming salamat ulit. Thank you.